अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फारूक अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी में। नाजरीन, बहुत ही तकलीफ दे दिन है आज का। जाफर एक्सप्रेस जो कि चलती है कोयटा से पेशावर के लिए, उसे हाईजैक कर लिया गया है या उसे यरगमाल बना लिया गया है और इस वक्त हमारे बहुत से पाकिस्तानी वहाँ पे यरगमाल हैं। ऑपरेशन ऑन गोइंग है, फौज हमारी बहुत बहादुरी से वहाँ लड़ रही है, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि बहुत ज़्यादा खबरें बाहर आ नहीं रही। कुछ अंदर से खबरें हमने निकाली हैं, वो आपके गोश गुजार करते जाएंगे। ये बोलान का इलाका है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। टनल्स बहुत ज़्यादा हैं उस इलाके के अंदर और अभी तक जो इतलात हैं कि 13 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इससे ज़्यादा डिटेल क्या है वो आपको इनसाइड स्टोरी में बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब देखो, ये जो वाक़या हुआ है ज़ाहिर है इंतहाई अफसोसनाक है और एम्बेरसमेंट है पूरे पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के अंदर एम्बेरसमेंट है कि अगर हम अपनी ट्रेनों को सिक्योर नहीं कर सकते तो फिर ज़ाहिर है बहुत सारे सवाल हमारी सिक्योरिटी के ऊपर उठ जाएंगे। इस ट्रेन के अंदर सिर्फ सिविलियन नहीं थे, इसके अंदर सोल्जर भी थे, पाकिस्तानी फ़ौज के लोग भी थे और ये वो लोग हैं जो अमूमन छुट्टियों पर, रमज़ान की छुट्टियों में, ईद के करीब जाके या दरमियान में रमज़ान में छुट्टी पे जाते हैं, क्योंकि एक रोटेशन की ड्यूटी होती है। पूरे पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से ट्रूप्स जो हैं वो ज़ाहिर बलूचिस्तान में जाते हैं और बलूचिस्तान के लोग, वहाँ के ट्रूप्स जो हैं इस साइड पर आते हैं। तो वहाँ पे मुख्तलिफ तादाद बताई जा रही है। कुछ लोग बता रहे हैं कि 80 अफवाज पाकिस्तान के जवान हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि 180 जवान हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आधे हैं, यानी 400 अगर टोटल वहाँ पे मुसाफिर हैं तो 200 पाकिस्तानी फ़ौज के लोग हैं और 200 जो हैं सिविलियन हैं। और ये जो अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं ये वहाँ पे ड्यूटी पे थे और वहाँ से वापस जा रहे थे और इनके पास कोई वेपन नहीं है, क्योंकि जब छुट्टी पे जा रहा है बंदा तो वो एक आम कपड़ों में होता है और उसके पास कोई वेपन या इस टाइप की कोई बंदोबस्त नहीं होता, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। और उनको अब दो आगे इंफॉर्मेशन जो अब तक निकली हैं, एक तो BLA का जो अपनी तरफ से प्रेस रिलीज मुसलसल जारी कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमने 180 के करीब जो पाकिस्तानी फ़ौज है, अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया और वो हमारे पास यरगमाली हैं। अब ये खुद वो क्लेम कर रहे हैं, ये वो है जो ट्रेन में थे, जो ट्रेन के अंदर, ये ट्रेन के अंदर की बात है वो, क्योंकि वहाँ पे सारे पाकिस्तानी फ़ौजी हैं वो अपने घरों को जा रहे थे, तो उन्होंने ये कहना है BLA का कि जी हमने उनको यरगमाल बनाया हुआ है। फिर 104 लोग जो अब तक, जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त तक रिहा किया गया, ये रिहा करवाए गए और ये मुसाफिर हैं, जिनमें से 58 मर्द हैं और 31 औरतें और 15 बच्चे हैं और ये 104 लोग हैं। और इसके साथ साथ जो दहशतगर्द हैं उनमें से 16 को मार दिया गया और अफवाज पाकिस्तान की तरफ से उनको हिट किया गया। ये फिगर 17 जख्मी हैं, ये अपडेट होता चला जा रहा है। इसके साथ साथ जो लोग इस वक्त ट्रेन के अंदर जो लोग सवार थे उसमें 17 जख्मी भी हैं जिनको अस्पतालों में बचवा दिया गया। ये जो 104 जिन लोगों को रिहा करवाया गया, ये CB पहुँच गए और वहाँ पर इनका इस्तकबाल किया गया प्रॉपर और इनको इनके घरों में रवाना किया जा रहा है। और अब बाकी जो स्टेट है, स्टेट की मशीनरी एक्टिव है और इन सब लोगों को 104 लोगों को घरों भेजा जा रहा है। अब यहाँ पे जो 104 लोग हैं उसके बारे में भी दो मुतजाद आ रहा है। एक राय है वो BLA की तरफ से, उनका ये कहना है कि ये 104 लोग हमने रिहा किए हैं और ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान के साथ है, इनका ताल्लुक सिंध या पंजाब के साथ नहीं है। और जो लोग सिंधी और पंजाबी हैं वो सब इस वक्त भी ट्रेन के अंदर है। तो वो इंफॉर्मेशन ये दी जा रही है कि वहाँ पे शनाती कार्ड चेक किए जा रहे हैं, जिनके पास बलूचिस्तान के शनाती कार्ड है उन सबको रिहा किया जा रहा है और जिनके पास पंजाबी और सिंधी शनाती कार्ड है उन सबको अभी तक ट्रेन के अंदर यरगमाल रखा गया। दूसरी तरफ से जो स्टेट का जब बयान है, और हमें ज़ाहिर स्टेट के बयान के ऊपर रिलाई करना चाहिए, और स्टेट ये कह रही है कि जी हमने इन 104 लोगों को खुद रिहा करवाया और बाई फोर्स रिहा करवाया, प्रॉपर ऑपरेशन करके रिहा करवाया। तो मेरा ख्याल है इसमें हमें जो स्टेट का वर्जन है उससे फोकियत देनी चाहिए, क्योंकि दूसरा फरीक जो है वो इस किस्म के हालात में हमेशा गलत बयानी भी करता है। वो तो खौफ और रास फैला रहा है, खौफ और रास फैला रहा है। बल्कि उसने ये भी खौफ और रास फैलाया कि 30 एहलकार जो है हमने शहीद कर दिए हैं पाकिस्तानी फौज के। अब ये BLA का क्लेम है, जबकि इस साइड से स्टेट की तरफ से कोई अभी तक कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं, कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं, अनऑफिशियल भी रिपोर्ट नहीं हुई अभी तक। क्योंकि और उसकी बुनियादी वजह भी ये है कि ये जो सूरत हाल है वो इस तरह है कि जब आप कोयटा से ट्रेन के साथ निकलते हैं तो आप 3 सवा 3 घंटे के बाद आप बोलान टनल से गुजरते हैं, जिसको 8 नंबर टनल कहते हैं। 8 नंबर ये सुरंग है, इसके अंदर से गुजरती है ट्रेन। और ये आप समझो कि एक साइड पे मच का इलाका है जहाँ पे कोयले की खानें हैं और दूसरी साइड पे सिब्बी का इलाका है। तो ये तकरीबन मच से लेकर सिब्बी तक का जो फासला है वो 1.5 घंटे का। तो अगर आप यहाँ पे 3 घंटे में पहुँचते हैं तो सिब्बी आप 4.5 घंटे में पहुँचते हैं। और अब एक बदकिस्मती ये भी है कि हमारी जो ट्रेनें हैं उसके अंदर रेलवे पुलिस तो होती है, लेकिन मेरा ख्याल है सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते। तो अब मेरा ख्याल ये है कि हनीफ अब्बासी साहब जो वजीर बने, उन्हें अब यहाँ पे FCs वगैरह भी तैनात करवानी चाहिए ट्रेनों के ऊपर, या उन्हें प्राइवेट गार्ड्स रखने चाहिए जो प्रॉपर ट्रेंड हो, जिनके पास असला हो। और इसके साथ साथ जिस तरह एयर गार्ड्स होते हैं, जो हवाई जहाज़ के अंदर 2 एयर गार्ड्स होते हैं जो आम मुसाफिरों के अंदर बैठे होते हैं, जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता, और वो इसलिए होते हैं कि अगर कोई इस टाइप का इंसिडेंट हो जाए तो एयर गार्ड्स जो है वो न्यूट्रलाइज कर सके। तो मेरा ख्याल है इसी तरह इन्हें ट्रेन गार्ड्स भी रखने चाहिए जो इसी तरह सिविलियन कपड़ों में हो, मुसाफिरों की फॉर्म में हो और हर डब्बे के अंदर हो, ताकि ऐसी जो सूरत हाल है उसको वो कंट्रोल कर सके। तो ये अब रेलवे को बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रेन के अंदर मुझे लगता है कि ऐसी गड़बड़ है। फिर ये एक इन्फॉर्मेशन ये भी मिली है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट के कुछ हल्के हैं जिनकी तरफ से कंफर्म भी है कि 100 के करीब दहशतगर्द हैं ट्रेन के अंदर, और उसमें कुछ ऐसे दहशतगर्द थे जो मुसाफिरों के रूप में ट्रेन के अंदर सवार हुए और अचानक वो खड़े हो गए और उन्होंने इस सारी कार्रवाई की। और कुछ ऐसे हैं दहशतगर्द हैं जो बाहर से, जो टनल के ऊपर बैठे हुए थे, और उन्होंने एक बम प्लांट किया हुआ था
اور جب ٹرین بولان ٹنل کے قریب پہنچی تو پہلے بلاسٹ کیا، جب بلاسٹ کیا تو ٹرین رکیں، جب ٹرین رکی ہے تو پھر اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ٹنل کے باہر ہے اور دوسرا حصہ جو آگے سے ٹنل کے باہر ہے. انہوں نے اس طرح یہ پلان کیا ہے کہ دونوں سائڈوں سے اوپر سے پہاڑوں کے اوپر سے کور کیا جا سکے. تو جو دہشت گرد ہیں 100 کے قریب تو ٹرین کے اندر ہے اور باقی جو ہے پہاڑوں کے اوپر مورچہ زن ہے، وہاں پہ مورچے لگائے ہیں انہوں نے. اب یہ سارے جو لوگ ہیں دہشت گرد ہیں کیونکہ یہ پہاڑوں کے اندر رہتے ہیں اور یہ سارے پہاڑ ان کے دیکھے والے ہوئے ہیں، تو اسی لیے یہ یہاں پہ چھپ کے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ اس ٹائپ کی یہاں پہ کاروائی کی جا سکے. پھر یہ علاقہ بیرن ہے، یہاں سے جو قریب ترین سڑک ہے وہ بھی 24 کلومیٹر دور ہے. یعنی اگر آپ سڑک سے اتریں تو آگے کھائیاں ہیں، آگے پہاڑ ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ ٹرین تک پہنچ سکیں. اسی لیے جو افواج پاکستان کے جو دستے ہیں وہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ڈرونز کے ذریعے کر رہے ہیں. ڈرونز کے ذریعے کاروائی ہو رہی ہے اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے، اور گراؤنڈ ٹروپس جو ہے نا وہ بھی سبی سے روانہ ہوئے، اس سائڈ سے کوئٹہ سے گئے ہیں اور وہ وہاں پہنچ گئے. انہوں نے کارڈن آف کر لیا پورے علاقے کو کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ یہ یرغمالیوں کو یہاں سے نکال کے کہیں پہاڑوں میں نہ لے جائیں. اور یہ جو BLA کلیم کر رہی ہے کہ جی ہمارے پاس یرغمالی ہیں اور ہم ان کو لے کے پہاڑوں میں چلے گئے ہیں اور وہ ہمارے پاس ہے، بلکہ انہوں نے کہا یہ جنگی قیدی ہیں تو ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو جنگوں کے اندر قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. لیکن یہ پروپیگنڈا ہے کیونکہ ابھی تک سارے 10 ٹرین میں سے کوئی لوگ نہیں اتارے گئے اور نہ ہی لے کے ان کو پہاڑوں کی طرف گئے. اور اگر یہ ہوتا تو سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے فوری طور پہ ٹریس کیا جا سکتا تھا. اب ظاہر ہے اس کے اندر گوگل کے اوپر بھی جائیں آپ تو وہاں سے بھی آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن بھی مل جاتی ہے، فوری طور پہ بھی مل جاتی ہے. اور میرے خیال ہے ریاست اگر اس سائٹ پہ گئی ہوئی ہے تو ریاست کے لیے بڑا آسان کام ہے کہ یہ گوگل کے ذریعے ان کو دیکھ سکتی ہے کہ کیا ٹرین سے کوئی لوگ نکلے تو نہیں یا پہاڑوں کے اوپر کوئی موومنٹ تو نہیں ہو رہے. شاید صاحب یہ آپریشن کتنا مشکل ہے؟ بہت زیادہ مشکل ہے، کوئی شک ہی نہیں کہ بہت ہی مشکل ہے اور بڑا ٹرکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ BLA یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس بم ہے اور ہم نے بم سے ٹرین کے اندر لگا دیے ہیں. اور اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ 400 اگر لوگ ہوں، ان میں سے 104 نکل گئے ہیں تو اب آپ کے پاس 300 لوگ ہیں اور 300 لوگ اس کے اندر خواتین بھی ہوں، بچے بھی ہوں، پھر آپ کے اپنے سولجرز بھی ہوں اور اندر لوگ بم لے کے بیٹھے ہوں اور انہوں نے ہر بوگی کے اندر بم لگا دیا ہو یا وہ کلیم کر رہے ہیں تو پھر آپریشن ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے اپنے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اوپر سے آپریشن کریں اور آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے اندر مارے جائیں. تو اپنے لوگ بچانے کے لیے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوکیشن بڑی خوفناک ہے کہ وہاں تک پہنچنا مشکل ہے. اگر یہ کوئی سیٹل ایریا ہوتا تو اب تک ظاہر وہاں تک پہنچا جا سکتا تھا، کوئی آپریشن کیا جا سکتا تھا، زیادہ بڑا آپریشن کیا جا سکتا تھا جو ظاہر مشکل ہے. پھر تھرڈلی یہ ہے کہ ٹرین جو ہے نا آدھی ٹنل کے اندر ہے آدھی ٹنل کے باہر ہے. اب جو ٹنل کے اندر ہے آپ اس کے اوپر آپریشن کیسے کریں. تیسرا یہ پہاڑ ہے اور دور سے ویزیبل ہے اور جو دشمن ہے آپ کا وہ پہاڑوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے وہ نشانہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو اب اگر ٹروپس آئیں گے تو کیسے ٹرین تک پہنچیں گے، جو کمانڈوز آئیں گے تو ٹرین کے اندر کیسے جائیں گے. تو ٹیکنیکلی جو ہے ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی جب گورنمنٹ نیگوشیٹ کر رہی ہے ان کے ساتھ تو وہ یہ ہے کہ فوڈ لوگوں کو پہنچا دی جائے اور اس پہ اگر وہ رضامند ہو سکتے ہیں تو میرا خیال ہے فوڈ کے طریقے سے اس ٹائپ کے جو آپریشن ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی ہوتے ہیں جہازوں کے اندر بھی ٹرینوں کے اندر بھی. تو اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ آپریشن ہے. میرا خیال ہے افواج پاکستان کی جو ہسٹری میں جو ڈیفیکلٹ ترین آپریشن ہوں گے ان میں موسٹ ڈیفیکلٹ آپریشن جو ہوں گے ان میں یہ ایک آپریشن بھی ہوگا، یہ شمار ہوگا کیونکہ اپنے لوگوں کو بھی بچانا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے دہشت گردوں کو بھی ایلیمنیٹ کرتے ہیں. اور دہشت گرد بھی ایسے جن کے پاس ویپنز ہیں اور جو مرنے مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے. کچھ لوگ تو یہ کلیم کر رہے ہیں 400 ہے، میں نے کہا 400 تو نہیں ہو سکتے لیکن 100 سے زیادہ دہشت گرد یہاں پہ موجود ہیں. لیکن اب اگر یہ آپریشن ہو بھی جاتا ہے اور اس کو صاف بھی کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد مجھے لگتا ہے حکومت پاکستان کو بڑا آپریشن کرنا پڑے گا بلوچستان میں. ویسے یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. صاحب جب اس چیز کو میں نے تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ علاقہ بہت ٹرکی ہے اور یہ جو دہشت گرد ہیں یہ مسلسل یہ موو کرتے رہتے ہیں، ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہیں، اس لیے ان کی لوکیشن ٹریس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس ایریا میں آلریڈی پولیس کی ریٹ نہیں ہے. یہ جس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں اس ایریا کو یہاں پہ سیکورٹی فورسز نے ہی کنٹرول کرنا ہے. اب پرابلم کبھی سڑک کے اوپر پاکستانی جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے، کبھی یہ ٹرین والا واقعہ ہو جاتا ہے.